ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ گھر خالی پڑا تھا، آس پاس کوئی بھی زی رو نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے ساتھ ہی ایک سائڈ پر ایک کچن بنا تھا۔ کمرے میں فرنیچر نہ ہونے کے برابر تھا، بس ایک سائڈ پر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ مگر اس وقت میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ باہر رات بہت گہری ہو چکی تھی اور سردی بھی بڑھ چکی تھی۔ میں کافی دیر سے بھاگ رہی تھی اور اب میرے پاؤں بالکل شل ہو چکے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ کے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ رات گزارنے کے لیے یہ جگہ مل جانا بھی ایک غنیمت تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے باہر سے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ مجھے لگا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ڈر کے مارے میں اپنی جگہ پر دم سادھے بیٹھی رہی۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے ان لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی تھی، اور اب اگر مجھے کوئی پناہ گاہ ملی تھی تو میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ رات کے اس پہر کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ 4 سے 5 لوگ تھے جو دوپہر سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ میرا نام زلیخا ہے۔ میں کشمیر کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے کافی لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لاڈ پیار صرف کچھ ہی عرصے کا ہے، کیونکہ آگے جا کے میری زندگی نے کچھ اس طرح سے رخ موڑ لیا کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے ہی نفرت کرنا شروع کر دی۔ صرف میرے ماں باپ ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ جن ذات تھا۔ جب سے وہ میری زندگی میں آیا تھا، میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے گاؤں بھر میں میرے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ ایک دن میں اپنی ایک دوست کی شادی میں کچھ دن کے لیے اس کے ہاں رہنے چلی گئی۔ وہ میری بہت ہی قریبی دوست تھی، اس لیے اس نے بہت ہی محبت اور چاہت سے مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا۔ ہمارے ہاں شادیاں کافی لمبے عرصے تک چلتی ہیں۔ جس دن اس کی مائیوں تھی میں بھی خوب اچھے سے تیار ہوئی۔ ہم تمام دوستوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے اور ہم سبھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر پورا مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ ساتھ تھی تاکہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مائیوں کی تقریب گھر کے صحن میں ہی رکھی گئی تھی۔ شام ہوتے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی تقریب شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ ہی تھی، تبھی مجھے اس کی امی نے بلایا اور کہا کہ چھت پر پھولوں کا تھال رکھا ہے، تم وہ لے کر جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا گھر 1 منزلہ تھا۔ میں اوپر چھت پر گئی تو کافی زیادہ اندھیرا تھا، کیونکہ لائٹنگ وغیرہ کا اہتمام نیچے صحن میں کیا گیا تھا۔ اندھیرے کے باعث مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر اس تھال کو ڈھونڈا۔ ابھی میں اس کو اٹھا کر نیچے آ ہی رہی تھی کہ ایک دم میرا پاؤں مڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے گرتی مجھے کسی نے اچانک سے تھام لیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا ہاتھ اب تک کسی کے ہاتھ میں ہے اور اسے کسی نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ یہ میرے لیے کافی حیران کن بات تھی، کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، مگر مجھے کوئی نہیں دکھا۔ اب مجھے خوف آنے لگا تھا۔ ڈر کے مارے میں تیز تیز نیچے آ گئی۔ میں نے پھولوں کا تھال دوست کی امی کو دیا اور خود ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میرا چہرہ پورا پیلا پڑ گیا تھا اور مجھے رہ رہ کر اس بات کا احساس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ ابھی بھی تھام رکھا ہے۔ اس کا لمس مجھے ابھی بھی اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں جو اپنی دوست کی شادی میں خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی، اب خاموشی سے کونے میں بیٹھی چپ چاپ خالی نظروں سے سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے خاموش بیٹھا دیکھ کر میری ایک سہیلی میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا ہے، تم یہاں اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بہت خوش تھی۔ میں نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ دلہن کے پاس بیٹھو۔ میرے اصرار کرنے پر وہ چلی گئی۔ میں اس وقت بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کا کیا مطلب ہے۔
لیکن جو بھی تھا مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اندیکھا وجود ہے۔ مگر اس نے آخر مجھے گرنے سے کیوں بچایا اور ایسا کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ سب باتیں مسلسل میرے دماغ میں چل کر مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھل گیا اور سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی خاموشی سے اٹھ کر اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو یہ سب بھول جاؤں گی۔ اسی غرض سے میں بستر پر لیٹی تو نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ کیونکہ میں نیند کی بہت ہی کچی تھی، اس لیے ذرا سی آہٹ سے بھی میری نیند ٹوٹ جاتی تھی۔ ابھی بھی میں کسی کے ہونے کا احساس محسوس کر کے فوراً سے جاگ گئی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول کر دیکھا تو میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ میں یوں اپنے پاس کسی نوجوان کو بیٹھے دیکھ کر ایک دم ڈر سی گئی۔ نہ جانے وہ میرے پاس کیا کر رہا تھا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا؟ پورے گاؤں میں میرے خلاف باتیں بننے لگیں گی۔ مگر سامنے بیٹھے وجود کو جیسے ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو فوراً یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر سب کو بلا لوں گی۔ اس نے کہا، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہو؟ اس نے کہا، ہاں یہی سچ ہے، میں جنات کے قبیلے سے ہوں۔ میں نے کہا، پھر تم میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ آخر اس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں چھت پر گرنے سے بچایا تھا، تم ایسے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرو گی؟ اس کے کہنے پر میں نے ایک دم اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر ابھی بھی اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ جس نے بھی مجھے گرنے سے بچایا تھا وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی اندیکھی مخلوق ضرور ہے جس نے مجھے اس وقت وہاں سے نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ، لیکن اب کیا تم ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہو گے؟ اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ میں نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ اس نے کہا، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، پہلی نظر میں ہی میں نے تمہیں پسند کر لیا تھا، اور ہم جن ذات جب ایک بار کسی کو پسند کر لیں تو پھر ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے تم اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ اس کی باتوں سے مجھے شدید خوف آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اندر سے کانپ رہی تھی، لیکن اپنے لہجے کو میں نے مضبوط ہی رکھا تھا۔ میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کمزور لوگوں پر یہ لوگ بہت جلدی حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ تو مسلسل میرے پاس بیٹھا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تنگ کرنا بند کر دو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بولا، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر دوبارہ سے آؤں گا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ابھی میں لیٹی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تبھی میری دوست اندر آئی اور بولی، کیا ہوا زلیخا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہاں ایسے اندر کیوں لیٹی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، کیا مائیوں کی تقریب ختم ہو گئی؟ تو اس نے کہا، اور تقریباً سارے مہمان بھی جا چکے ہیں، تم چاہو تو آج رات یہیں ٹھہر جاؤ، کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے یہاں ٹھہرنے کی بات پر مجھے وہ جن زاد یاد آ گیا۔ میں نے سوچا، اگر وہ رات کو دوبارہ یہاں پر آ گیا تو؟ میں نے گھبرا کر فوراً دوست کو منع کر دیا اور کہا، نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، گھر پر اماں ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ میرے اصرار پر اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر دھیان سے جانا، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ اتنا کہہ کر میں سب سے مل کر باہر آ گئی۔ میرا گھر پہاڑی کے دوسری طرف تھا اور وہاں جانے کے لیے مجھے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا۔ تبھی میں نے سوچا، میں دوسرے راستے سے گھر چلی جاتی ہوں، کیونکہ وہ شارٹ کٹ راستہ تھا، کافی دشوار تھا، مگر اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی میں تھوڑی دور پہنچی تھی کہ مجھے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی، یوں جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر صرف جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
कभी कभी दूर कहीं किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ जाती थी। मैं जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ उस वक्त किसी इंसान का होना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि ये वो रास्ता था जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। लोगों का मानना था कि जो भी इस रास्ते पर एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस लंबे रास्ते से उस वक्त नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर सांप वगैरह काफ़ी तादाद में पाए जाते थे। दिन के वक्त तो आना मुश्किल नहीं था, लेकिन रात के इस पहर वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए मैंने हिम्मत करके उस रास्ते से जाने का फ़ैसला किया था। मगर अब यूँ लग रहा था जैसे मेरा फ़ैसला गलत था। गांव भर में जो भी अफवाहें फैली हुई थीं वो सब अब मुझे सच लगने लगी थी, क्योंकि कदमों की आहट मुझे अपने नहायत ही करीब से सुनाई दे रही थी और मुझे वहाँ किसी का भी वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इस सब से काफ़ी खौफजदा हो गई थी। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से मुड़ जाती हूँ और उस लंबे रास्ते से घर जाती हूँ, या फिर अपने दोस्त के घर वापस चली जाती हूँ। लेकिन दोनों सूरतों में ही खतरा था, क्योंकि दोस्त के घर जाने से वो जिनजात शायद वापस वहीं पर आ जाता और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे खुद से बहुत ही खौफजदा कर दिया था। अब तक उससे मेरी जितनी भी बात हुई थी वो मुझे इंतहाई ज़िद्दी लगा था और मुझे डर था कि कहीं वो मुझ पर हावी ना हो जाए। इसलिए अब वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने दिल ही दिल में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और तेज़ कदमों के साथ चलने लगी। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रही थी मुझे आसपास से बहुत सारे लोगों की एक साथ चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा ग्रोह हो और वो मेरे साथ साथ चल रहा हो। मगर मुझे उनमें से कोई भी दिख नहीं रहा था और अब तो मुझे उनके बोलने की आवाज़ें भी आने लगी थीं। लेकिन न जाने वो कैसी अनजान ज़बान में बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात का अंधेरा, कदमों की आहट, वो खौफनाक आवाज़ें, ये सब मिलकर मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर रही थी। अब मुझ में इतनी सकत नहीं रही थी कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा पाती। खौफ से मेरा पूरा बदन कांप रहा था और फिर न जाने मैं कब बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने घर में अपने कमरे में पाया। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरे हवास बहाल होना शुरू हुए मुझे रात का सारा मंजर याद आ गया। मैं तो बेहोश हो गई थी, फिर यहाँ कैसे पहुँची? मैंने खुद से सवाल किया। शायद वो जिनजात मुझे यहाँ छोड़ गया था। मैं उठकर बाहर आई तो देखा सब घर वाले जाग चुके थे। मुझे बाहर आते देखकर अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? रात को आते साथ ही खामोशी से लेट गई, ना हमसे कोई बात की और ना ही कुछ बताया। और तुम इतनी रात को वापस क्यों आ गई? वहीं ठहर जाती। मैंने कहा नहीं, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गई। अम्मी ने कहा ठीक है, चलो आओ तुम नाश्ता कर लो और फिर हमें बताओ कि मायूं की तकरीब कैसी रही। मैंने जाके मुंह हाथ धोया और नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठ गई। अभी नाश्ता शुरू किए थोड़ी देर हुई थी कि अम्मी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? मैंने कहा, कहाँ, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे गाल पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। अम्मी के कहने पर मैं उठकर आईने के सामने आ खड़ी हुई। मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दाएं गाल पर एक स्याह रंग का निशान बना हुआ था। मैंने उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन यूं लगता था जैसे वो बचपन का कोई निशान है। मगर इससे पहले तो मेरे चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। वो स्याह रंग का छोटा सा धब्बा बहुत ही बुरा लग रहा था। मैंने कहा, अम्मी मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का निशान है, रात तक तो ये नहीं था। अम्मी ने कहा कि तुम कहीं पर गिरी थी? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा, एक बात बताओ, तुम रात को किस रास्ते से वापस आई थी? मैंने कुछ लम्हे उनकी तरफ देखा और फिर कहा, जिस रास्ते से हम आते जाते हैं मैं उसी रास्ते से आई हूँ। मैंने अम्मी से झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो जाएं, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता कि मैं उस रास्ते से आई हूँ तो वो फिर मुझे कभी कहीं ना जाने देती। मैं खामोशी से नाश्ता करने लग गई। अम्मी ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया। मैं शादी के बाकी के फंक्शन में नहीं गई। मैंने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी मेरी हालत से परेशान हो गई तो उन्होंने बहुत कुरेद कुरेद कर मुझसे सवाल किए, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन बाद वो जिनजात दोबारा से मेरे पास आने लगा
उसने मेरे गाल का निशान देखा तो बोला, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारे कबीले का निशान है, तुम पर जच रहा है। मैं उसकी बात पर उसे सिर्फ देख कर रह गई। अपने पागलपन में उसने मेरे गाल पर एक बदनुमा सा निशान बना दिया था और इस बात पर खुश हो रहा था। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो अपने कबीले के सरदार का बेटा है और बहुत ही ताकतवर है। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और हैरान भी। मैंने कहा, ये कैसी अजीब सी फरमाइश है? उसने कहा, यह फरमाइश नहीं है, हुक्म है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी और तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने कहा, नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं अगले कई दिन उसकी बातों को सोचती रही, भला किसी जिनजात से शादी करना कैसे मुमकिन था। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, वो दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैं खुश हो गई कि चलो उससे जान छूट गई, मगर अगले ही हफ्ते वो जिनजात दोबारा आ गया और बोला, तुम्हें मेरे साथ मेरे कबीले में चलना होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे कबीले में क्यों जाऊं, और मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी मेरे आस पास आओ। मेरी इस बात पर उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो बोला, इस बात का फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर तुम चाहे मुझे खुद से दूर करने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम्हारे कबीले में कोई जिनजाति नहीं है? उसने कहा, मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम पसंद हो और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अब तक मैं इतना तो समझ चुकी थी कि वो इंतहाई घमंडी और ज़िद्दी जिन है, इसलिए उससे कोई भी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है और किसी भी तरह की हमदर्दी की तवक्को रखना फजूल था। मैं सोच में पड़ गई कि मैं ऐसा क्या करूं कि उससे पीछा छुड़वा लूं, क्योंकि ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और वो रोज़ आकर मुझे परेशान कर रहा था और मैं ये बात अब तक किसी को बता नहीं पाई थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस बात को अपनी दोस्त के साथ शेयर करूंगी, हो सकता है वो कोई ना कोई हल मुझे बता दे। इसी सोच के साथ मैं उसके घर चली गई। नईमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई? तो मैंने कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम मुझे कोई हल बता सको। उसने कहा, ठीक है, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने उसे मायूं की तकरीब से लेकर अब तक होने वाले सारे वाक़यात के बारे में बता दिया और साथ ये भी बताया कि वो अपने कबीले के सरदार का बेटा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गया है। मेरी सारी बात सुनकर वो भी परेशान हो गई और बोली, ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है। अगर ये जिनजात किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। मैंने कहा, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ और उसके साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मगर वो ज़िद कर रहा है और इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। नईमा ने कहा कि अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो हो सकता है कि हम उसी वक्त कोई हल ढूंढ लेते। अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मैंने कहा, देखो, ऐसा मत कहो, कोई ना कोई तो हल होगा। मैं बहुत ही परेशान हूँ और इस बात को मैं किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि लोग मुझ पर शक करेंगे। उसने कहा, ठीक है, हम कोई हल निकालते हैं। मैंने कहा, ठीक है, जब तुम्हारे पास कोई हल मिले तो फ़ौरन मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर मैं घर वापस आ गई। रोज़ की तरह आज रात भी वो जिन मेरे पास आ गया। उस वक्त मैं सो रही थी और मैंने महसूस किया कि वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है। मुझे उसका छूना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, मगर मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी मजबूरी थी। जितना मैं उसको मना करती वो इतना ही ज़िद में आकर वही काम करने लग जाता था, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद मैं बहुत ही गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे नईमा के जवाब का इंतज़ार था। उसने अपने छोटे भाई को भिजवाया और कहा कि हाँ, उसे हल मिल गया है, तुम आ जाओ। मैं अम्मी को बताकर उसके घर चली आई। उससे पूछा कि क्या बात है, क्या हल ढूंढा तुमने? उसने कहा कि यहाँ पर पहाड़ी की दूसरी तरफ एक बाबा जी रहते हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं।
ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی نہ کوئی مدد کر دیں. ہم چل کر ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ تم ان سب سے ضرور باہر آ جاؤ گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ہمیں دوپہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے. میں گھر گئی اور جلدی سے تیار ہو کر آ گئی. امی سے میں نے کہا کہ میں نعیمہ کے ساتھ بازار جا رہی ہوں. بازار ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا. امی نے کہا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا. میں اس کے گھر پہنچی تو وہ تیار بیٹھی تھی. میرے آتے ہی مجھے ساتھ لیا اور اس پہاڑی کی طرف چل دی. پہاڑی کے پچھلے حصے پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی. میں نے نعیمہ سے کہا کہ وہ ایسی جگہ پر کیوں رہتے ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. وہاں پر ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر بنا ہوا تھا اور آس پاس صرف جنگل ہی جنگل تھا اور ہر جگہ سناٹا چھایا تھا. ہم دونوں ہمت کر کے اس گھر کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے کسی بوڑھے آدمی کی آواز آئی. انہوں نے کہا کون؟ ہم نے کہا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں. ہماری بات سن کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ہمیں اندر لے گئے. یہ چھوٹا سا گھر تھا. گھر میں ان کی بیوی بھی موجود تھی اور غالباً صرف وہ بابا اور ان کی بیوی یہاں پر رہتے تھے. بابا جی نے ہم سے پوچھا جی بیٹا بولو کیا بات ہے، کیسی مدد چاہیے تم لوگوں کو؟ نعیمہ نے کہنا شروع کیا کہ یہ میری دوست ہے، دراصل اسے مدد کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے ایک جن زاد لگ گیا ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ خود کو اپنے قبیلے کا سردار کا بیٹا بتاتا ہے اور وہ انتہائی بگڑا ہوا جن ہے. میری دوست نے بہت بار اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ روز رات کو اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اب مجبور کر رہا ہے کہ میرے ساتھ قبیلے چلو اور شادی کرو. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے. ہم انسان ہیں اور وہ جن. میری دوست اس سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ مگر وہ اس بات کی ضد لگا کر بیٹھ گیا ہے کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا اور ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ہم آپ کے پاس بہت امید سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی حل ضرور بتائیں گے اور ہماری مدد کریں گے. اتنا کہہ کر نعیمہ چپ ہو گئی. اب ہم دونوں آس بھری نظروں سے بابا جی کی طرف دیکھ رہے تھے. بابا جی نے ہماری پوری بات سنی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہے. ایسے جن بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور اگر وہ شادی کرنے کا کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا بابا جی پلیز آپ میری مدد کریں کیونکہ میں ان سب سے بہت پریشان ہو گئی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میں یقین نہیں دلا سکتا کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اس کے لیے تمہیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی. میں نے کہا بابا جی مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دم والا پانی دیتا ہوں، تم اسے روز پیو اور اپنے آس پاس اس کو چھڑک دیا کرو اور رات کے وقت باہر نکلنے سے پرہیز کرو اور خاص طور پر مغرب کے وقت، کیونکہ اس وقت جنات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ تم پر حاوی ہو سکتے ہیں. اور کوشش کرو کہ جب بھی وہ جن تمہارے پاس آئے تم اس کو کسی بھی طرح سے ضد مت دلاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پوری کوشش کروں گی. انہوں نے مجھے کچھ وظیفے بھی بتائے جسے پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سب کو پڑھوں گی اور دم والا پانی بھی میں نے اپنے ساتھ لے لیا. ہم دونوں ایک امید لے کر وہاں سے باہر نکل آئے. شاید اب میری زندگی میں سکون آ جائے. بابا جی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ خود کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے اور کوشش کرو کہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ رہا کرو، کہیں پر اکیلے مت رہو اور رات کے وقت تو بالکل بھی باہر مت جانا. میں نے ان کی ساری بات غور سے سنی اور دل میں پورا تہیہ کر لیا کہ میں ان سب پر عمل کروں گی. نعیمہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا اور تم ان سب سے باہر آ جاؤ گی. میں نے کہا ہاں امید تو ہے. میں گھر چلی گئی اور میں نے دم والا پانی پیا. رات کو سونے سے پہلے میں نے آس پاس اس کا چھڑکاؤ بھی کر لیا. کچھ دن تک تو سب ٹھیک رہا لیکن پھر سے وہی سب شروع ہو گیا. وہ جن دوبارہ سے میرے پاس آنے لگا. میں نے بابا جی کی ہدایت کے مطابق اسے کسی بھی قسم کی ضد نہیں دلائی. وہ مجھ سے بار بار یہی کہتا کہ اب تم جلدی مجھ سے شادی کر لو. میں نے اسے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم اس بابا جی کے پاس کیوں گئی تھی؟ اب تمہیں اس چیز کی سزا بھگتنی پڑے گی. تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے جان چھڑوا لو گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گا. میں اب اسے ضد نہیں دلاتی تھی
और ना ही गुस्सा होकर उससे कुछ कहती थी, बस खामोश होकर उसकी बातें सुनती रहती थी। उन्हीं दिनों मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब मेरी खाला को इस बात का पता चला तो वो हमारे घर आई और कहा कि तुम इधर उधर रिश्ते क्यों ढूंढ रही हो, मेरा बेटा है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। अम्मी ने कहा ठीक है, मैं इसके अब्बू से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। इस तरह घर में मेरे रिश्ते की बात शुरू हो गई और जब से उस जिनजात को पता चला तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गया और अब ये सब मेरे बस से बाहर हो रहा था। जैसे जैसे वो मुझ पर हावी होता जा रहा था, दिन ब दिन मैं कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। हर वक्त मैं बिस्तर पर लेटी रहती। थकावट से मेरा जिस्म चूर चूर हो जाता था। हालांकि मैं कुछ ऐसा करती नहीं थी कि जिससे मुझे थकन होती। घर के सारे काम तो अम्मी करती थीं, लेकिन फिर भी मैं पूरा पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। मेरे इस रवैये से मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन मैं जानती थी उनके पास मेरा इलाज नहीं है और जिस वजह से मुझे ये सब हो रहा था मैं अपने घर वालों को ये सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन नईमा ने मुझे कहा कि तुम अपने घर वालों को सब बता दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, और तुम भी किसी को कुछ मत बताना। उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद मुझे पता चला मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। खाला घर पर आई और अंगूठी मेरी उंगली में डालकर चली गई। मैं इन सबसे नाखुश तो नहीं थी, लेकिन खुश भी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी उसका अंजाम क्या होने वाला है। मेहमानों के चले जाने के बाद जब मैं अंदर कमरे में आकर लेटी तो वो जिनजात वहाँ पर पहले से मौजूद था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और चेहरा गज़बनाक हो रहा था। उसने खराहट नुमा आवाज़ में मुझसे पूछा, तुमने ये अंगूठी अपने हाथों में क्यों पहनी है? मैंने कहा तुम सब जानते हो किस तरह से मेरा रिश्ता कर दिया गया और तुम्हें यह भी पता है कि तुम एक जिनजात हो और हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पर उसने कहा नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा अगर तुम प्यार करते हो तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी उंगली से वो अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी। मैंने कहा ये तुमने क्या किया? उसने कहा ये दोबारा तुम्हारे हाथ में नहीं आनी चाहिए और तुम अपने घर वालों को भी ये बात अच्छे से समझा दो कि तुम वहाँ पर शादी नहीं करोगी। मैंने कहा हमारे यहाँ रिवाज है, जब एक बार कहीं रिश्ता पक्का हो जाता है उसे तोड़ा नहीं जाता, और अगर हम उसे तोड़ते हैं तो पूरा गांव और पूरी बरादरी हमें खुद से अलग कर देते हैं। उसने कहा जो मर्जी हो मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके पागलपन पर उसे बस देख रही थी, क्योंकि वो एक वहशी जिन था और मुझे उससे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं जान गई थी कि वो जो चाहता है वो करके रहेगा, मगर मुझे नहीं पता था कि उसके लिए वो बहुत ही गलत तरीका अपनाएगा। उस दिन तो वो वहाँ से चला गया, मगर जब मैं सुबह उठी तो अम्मी ने पूछा कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब न था, ना ही कोई बहाना। मैं खामोश रही। अम्मी ने बार बार मुझसे पूछा, जुलेखा तुम्हारी अंगूठी कहाँ पर है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं रात को पहन कर सोई थी। उन्होंने कहा तो क्या कोई जिन आकर उतार कर ले गया? अम्मी के ऐसा कहने पर मैंने खौफजदा नज़र से उन्हें देखा। अब मैं उन्हें क्या बताती, अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि घर में किसी को कुछ बता दी भी तो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे जाकर दूसरी अंगूठी ला कर दी और कहा ये बात यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए और आइंदा कभी भी अंगूठी तुम्हारे हाथ से ना उतरे। अगर तुम्हारी खाला ने तुम्हारी खाली उंगली को देख लिया तो वो क्या कहेंगी और पूरी बरादरी हम पर थू थू करेगी। मैंने अम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं दिन ब दिन बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी, जैसे मेरे जिस्म से सारा खून ही नुचड़ गया हो और मेरे अंदर किसी तरह की कोई हिम्मत बाकी नहीं रही हो। मैं अब बहुत ही खामोश रहती थी। सबको लगने लगा कि शायद मैं शादी से नाखुश हूँ, हालांकि बात तो ये थी कि मैं उस जिनजात की वजह से सख्त परेशान थी। एक दिन उस जिनजात ने पूरे गांव में ये मशहूर कर दिया कि मेरा किसी से छुपकर चक्कर चल रहा है। मैं नहीं जानती कि उसने ऐसा कैसे किया था, लेकिन जब नईमा को ये बात पता चली तो उसने मुझे बताया कि एक नौजवान यहाँ पर आया था और उसने ये बात सबके कानों में उंडेल दी। और तुम्हें गांव की औरतों का तो पता ही है
कितनी चुगलखोर हैं। उन्होंने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया और अपनी तरफ से 10 नई बातें भी लगा दी। मैं इन सब से निहायत परेशान हो गई। हमारे गांव में इस तरह की हरकतों की कोई जगह नहीं थी। सब लोग इन सब चीज़ों को सख्त नापसंद करते थे। यहाँ पर जो बड़े कहते थे वही होता था और उनकी मर्जी से सारे रिश्ते तय होते थे। किसी की ख्वाहिश किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इस सूरत हाल से मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे अपनी रिवायात का अच्छे से अंदाज़ा था। मैं जानती थी कि अब मेरे साथ क्या होगा। गांव के लोग और मेरे घर वाले सब मुझसे शदीद किस्म की नफ़रत करने लगे थे। मेरी खाला हमारे घर आई और खूब हंगामा करके ये रिश्ता ख़त्म करके चली गई। उन्होंने धमकी दी कि वो पंचायत बुलाएंगी। उनकी बातों से मैं परेशान हो गई क्योंकि हम सबको पता था कि पंचायत क्या फ़ैसला करेगी। मैं परेशान थी कि मैंने महसूस किया वो जिनजाद उन सबसे बेहद खुश है। उसे लग रहा था कि अब वो मुझे बहुत ही आसानी से हासिल कर सकता है, लेकिन मुझे दिन ब दिन उससे शदीद नफ़रत होती जा रही थी। पहले मुझे सिर्फ उलझन थी, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद मुझे उससे शदीद नफ़रत हो गई। नईमा के सिवा बाकी सब मुझसे नफ़रत करते थे। एक दिन नईमा ने मुझे बताया कि गांव वाले तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? उसने कहा कि तुम्हें हमारी रिवायत का पता है ना कि ऐसी बात पर क्या किया जाता है। मैंने कहा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? उसने कहा कि वो लोग भी तुम्हारे साथ नफ़रत करने लगे हैं। अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। ये सब उस जिनजात की वजह से हो रहा है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। तुम ऐसा करो कि यहाँ से भाग जाओ। मैंने सोचा कि वो ठीक कह रही है, इसलिए अपना थोड़ा सा सामान मैंने पैक किया और रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल आई। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग पहले से मेरी तलाश में घात लगा कर बैठे हुए हैं। गांव के लोगों ने जब देखा कि मैं घर से भाग रही हूँ तो उन्हें वो तमाम अफवाहें बिल्कुल सच लगीं और वो सब मेरा पीछा करने लगे। 4-5 लोग मेरे पीछे भागते जा रहे थे और मैं बमुश्किल ही चल रही थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं जितना तेज़ भाग सकती थी मैं भागती जा रही थी। भागते भागते मुझे एक खाली घर नज़र आया। उस वक्त वो मेरे लिए गनीमत था क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी और रात भी बहुत गहरी हो चुकी थी। मैंने देखा कि मैं उन लोगों को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी हूँ, तो मैं फ़ौरन से उस घर के अंदर चली गई। अभी मुझे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि बाहर से मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। शायद वो लोग मुझे ही तलाश कर रहे थे। मैं दुम साध कर बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही और जब वो मुझे तलाश करके थक गए तो वो वहाँ से चले गए। मैंने सुख का सांस लिया। आज की रात मैं बस यहाँ गुजार लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँगी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था। अभी मुझे वहाँ बैठे थोड़ी देर हुई थी तो वो जिनजात वहाँ पर आ गया। मैंने उसे कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम खुश हो ना? वो बोला, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उन सब से तुम्हारी जान छुड़वाई है और अब से तुम मेरी बीवी बनोगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बीवी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़वा लोगी? क्या तुमने देखा नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? गांव वाले और तुम्हारे माँ बाप सब नफ़रत करने लग गए हैं तुमसे। मैंने कहा, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी ज़िद है और मुझे तुम्हारी ज़िद से कोई मतलब नहीं है। ये कहकर मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि घर पर कोई मौजूद है। मैं एकदम डर गई। मुझे लगा कि वही लोग आ गए हैं, लेकिन जब मैं उठकर बाहर आई तो देखा कि एक नौजवान और एक औरत वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे वहाँ पर देखकर वो एकदम हैरान हो गए। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा कि रात के वक्त मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको पनाह का समझकर मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं इस घर से चली जाऊँगी। वो औरत बोली, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं और मेरा बेटा कुछ ज़रूरी काम से शहर गए हुए थे। आज जब लौटे तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। तुम यहाँ पर ठहर सकती हो। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें अपनी सारी रुदात सुना दी। उनका बेटा खामोशी से हमारी बातें सुन रहा था। अब तक उसने कुछ नहीं बोला था। मेरी बातें सुनकर उस औरत ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दम करूँगी और तुम्हारा इलाज करूँगी, तो वो जिनजाद यहाँ से चला जाएगा, मगर तुम्हारे घर वालों को और
तुम्हारे गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर कभी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगी और अगर मैंने उनको सच बताया तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और मुझे मार देंगे वो लोग। उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। उस दिन के बाद से उस औरत ने मेरा इलाज करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि अब उस जिनजात की मुझ पर ताकत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है और वो मुझे बहुत कम नज़र आने लगा। एक दिन वो मुकम्मल तौर पर मुझसे दूर चला गया और ये सब उस औरत और उसके बेटे की वजह से मुमकिन हो सका था। मुझे यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया था। मैं जानती थी गांव वाले मुझे ढूंढ ढूंढ कर अब थक गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर कभी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर जाना भी ख़तरे से खाली नहीं था। एक दिन उस औरत ने मुझे कहा, देखो बेटा, मैं यहाँ पर अपने बेटे के साथ रहती हूँ, हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो, वैसे भी उसकी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारी भी। मैंने कहा, जैसा आप मुनासिब समझे। और फिर कुछ दिन बाद वो मुझे अपने साथ शहर ले गई। वहीं पर हमारी शादी हुई और वहीं पर हम रहने लग गए, क्योंकि गांव वाले किसी भी वक्त मेरे बारे में जान सकते थे और गांव में रहना मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं था। अब मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ठहराव आ चुका था और मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। बस घर वालों की कमी सताती थी। आपको क्या लगता है कि मैंने शादी का ये फ़ैसला करके ठीक किया, और क्या मुझे वापस गांव जाना चाहिए या नहीं? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।